Zdravo ljudi, evo nas u Harbinu, u gradu provinciji Heilongjiang koja je najsevernije i najistočnije u celoj Kini. To je grad odakle je moja žena, a također prvi grad u koji sam ja došao kad sam se doselio u Kinu 2017. godine. Sad, imamo jedno posebno mesto u četvrti koja se zove Dao Wai. Idemo da gledamo barokne ulice kineske. Ali to je kineski barok, to ne postoji nigde drugde osim ovde u Harbinu. Pokazat ćemo vam kako izgleda novi deo grada gde su obnovili, ali isto i stari. Pa ćemo i da kažemo par reči o tome. Nadam se da ćete da uživate. Sad ćete da vidite kako je Kina zemlja kontrasta. Pogledajte ovo. Znači imate ogromnu kinesku zastavu i evo ogromna Coca-Cola tu. Znači sve u jednom. Imamo i komunizam i kapitalizam zajedno na jednom mestu. To vam je u suštini Kina. Ljudi, ovaj stari kineski barok je u suštini nastao početkom 20. veka kad su se ovi trgovci obogatili. Oni su hteli da kopiraju Ruse, Poljake i Jevreje koji su izgradili Zhongyang ulicu i taj glavni deo grada tamo. Onda su oni iznajmili arhitekte i građevince iz Evrope, međutim, taj stil, kako ga oni zovu kineski barok, je samo s polja. Unutra dvorišta su i dalje ostajale u kineskom fazonu. Tako da vidjet ćete, probat ćemo da uđemo negde da vidimo jel može da se vide neko dvorište iznutra. Vidite ovde, tu ima i lampiona, tih drvenih ograda. Inače, recimo da ste došli pre 10 godina ovde, nije bilo uopšte puno stvari, baš je bilo sve u nekom stanju poluraspada. Vidite ovo kako je lepo. Međutim, potrudili su se baš da obnove i Harbin je posle korone postao mnogo popularniji nego što je bio pre. Evo ljudi, još jednog dvorišta i ovdje se stvarno lepo vidi. Zašto ga zovu kineski barok? Zato što je barok s polja, evropski stil je s polja, a unutra se održalo to drvo. To je baš kineski način, fazon. Vidite, to drvo uglavnom bude i crvenih lampiona koje ovdje nema, ali snimili smo na drugom mjestu. Zato ga zovu kineski barok. Baš je cool sa tim bršljenom. Ajde, sad ćemo da uđemo tamo da vidimo šta ima. Inače, ovo kače za sreću. Vidite, mnogo ljudi napišu šta treba. To je, se kači za sreću. Inače, moja žena, evo je Chris. What's up? Moja žena je tu iz Harbina, ona pre nikad ovdje nije došla. Znači, čovječe, evo, 30 godina živiš tu i nikad nisi došla. Evo, vidite. Vidite kako izgleda jedno dvorište ovdje. Baš je cool. To je razlika između spoljašnjeg i unutrašnjeg dela. Vidite da je ovo baš kineski stil. Inače, ovaj Dao Wai je poznat po hrani također. Iako se većina ljudi se bavi trgovinom, ali puno ljudi prave hranu i super su im restorani. Imaju baš puno tih malih poznatih restorana. Poznati su i lokalcima i turistima, tako da se ovdje baš dobro jede. Ljudi, ove boce, ovo vam je sirće, da znate. Ne znam što su ove slomljene ovdje, ali evo ima tu tih činica puno slomljenih. Why are these all broken here? Do you know? So a bowl of baijiu, and then after you drink, you need to... Oh, so it's baijiu. Is this baijiu? Yeah. Izvinjavam se, ovo nije sirće, ovo je baijiu. Bai znači belo, jiu znači alkohol. To je njihova rakija od pirinča. Kaže Chris, kada oni naruče te male zdelice, kad popiju to, onda slome. To je keramički pravljeno, vidite, grehota. Siguran sam da se to sad pravi. Aha, evo kako izgledaju ljudi. Evo. Da, Chris i ja idemo uskoro da jedemo nešto. What are we going to eat? Zhangfei pa rou. Zhangfei pa rou. Zhangfei pa rou. Idemo da jedemo neku mesinu, naravno. Inače, hrana ovde u Dongbeju, u Harbinu je jedna od najboljih, ako ne i najbolja.
zajedno sa Xinjiangom. Te dve kuhinje u Kini su najbolje. Zapamtite šta sam vam rekao. Ako ne verujete, dođite vamo pa ću da vas povedem ja da se najedete kao ljudi. Vidite kako se to... A da... Sad će ona da sipa tu. Gaolanjiu. Gaolanjiu. Made out of what? Rice? No, kind of wheat. Pravljeno je od neke žitarice. Sad ćemo ovako da vidimo kako to ide. Živeli ljudi, nije još ni 12, ali kad smo na putovanju mora da ispoštujemo. Inače 40% alkohola ima. Dobro je jako i dobro ga je sipala ona. Ima tu boga mi 1 deci, ali znate šta, ja sam profesionalac. Nema više. Sad ćemo da razbijemo, a? Idemo bre, to je to. No, we didn't pay yet. Gratis, može to gratis, gospod. Evo, matruške možete da vidite svuda. Super izgledaju ove ulice, ljudi. Nadamo se da ćemo da imamo jednu turu u januaru koja će da radi Harbin zimski i onda dole Hainan. I onda ćemo da dođemo ovde s turistima da im pokažem da biće malo ledeno, verovatno oko -20 i tako nešto, ali i dalje nema veze. Ima rakije, ima hrane, tako da ćemo da se ugrejemo lagano. Šta mislite ljudi od ovoj ulici? Da vam izgleda cool? Čak i ako je sve obnovljeno i sređeno i ove stare cigle i sve zajedno sa ovim neonskim svetlima baš izgleda super. Mora noću ovde ipak da se dođe, da se vidi kako to izgleda. Upravo je stigao deo hrane. Po čemu je ovaj restoran poznat? To je ovo meso ovdje. To je svinjetina, kao trbušina. I ovo je supa, oni zovu ruski fazon supe. U stvari je kuvani slatki kupus. To moja baba kad spremi, znači nema mi ništa bolje. Ima riža i čekamo još jedno jelo da nam stignete. Uglavnom, vidite, ovo se raspada. Raspada se, ljudi. Sad ćemo da probamo, da vidimo da li valja. Valja. Slano je, meko je. Mislim da bi se svidjela našim ljudima. Tu ima raznih začina. Evo, stiglo je posljednje jelo, to su trakice mesa, povrća i to je ljuto. Originalno je to jelo iz Sichuana, ali je veoma popularno u Dongbaeju. To jest ovdje na severoistoku, u Harbinu. I naravno, pošto se ovdje hlebi ne jede, bez riže ne može ništa. Tako da riža, pirinač, kako god ga zovete, ide sa svim svaki dan. Evo, pronađe se ponegde neka stara zgrada koja nije renovirana. Vidite, to je to. Ja ovo volim, ljudi. Ovo mi je najbolje. To je taj neobnovljeni deo. Ta konstrukcija metalna je postavljena ko zna od kad. Pošto je sva zarđala, ali ne znam da možete da vidite kroz prozor tamo uopšte nedostaju delovi zgrade. Ja mislim da ova metalna konstrukcija samo drži taj zid da ne padne. Mada oni to sve mogu da srede ako hoće i verovatno hoće kad tad. Na zdravlje. Sad ćemo vidimo šta ima ovdje. Ljudi, vidite ove kobasice, tofu, mesa razna. Evo čapunci ko voli. Ovo nemam pojma šta je, ali mi ne izgleda baš privlačno. Evo ostataka, vidite tu. To verovatno treba puno vremena, pošto vidim da su neki zidovi popucali. Moraju da restauriraju i sve, pošto je ipak to pod zaštitom države. Mada gledajući unutra vidim da imaju nove pločice i sve u ovom i ovom gore u prolazu. Vidite pekaru, ljudi, ovo mjesto je baš poznato po raznim pecivima, tako da je ovdje haos. Žena je došla da kupi tu za taštu nešto, nemam pojma ni gde je. Ne mogu da je prepoznam među svim ovim Kinezima. Ali sad ćemo da imamo da je potražimo.
Evo je, evo je. 这些是螺旋呀，这是装的。 Le. Evo ljudi, našao sam mjesto gdje mogu da snimim neke stare zgradice. Međutim, ograđeno je, tu je moglo da se prođe prošli put. Ne mere više. Šta da radimo? Stara kineska firma, ljudi. Po šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana, Coca-Colu pronose. To je to. To je to, ljudi. Evo, završili smo sa starim Daovajem. Probao sam vam pokažem čega sve tu ima. Nadam se da vam se svidjelo. Nažalost, nema više toliko tih starih zgrada da mogu da vam pokažem kako je to stvarno izgledalo pre dok je bilo zapušteno, jer to isto ima neku svoju draž. Ali, eto, šta da radimo, ljudi rade, obnavljaju. Tako da, nema. Evo, još jednom, ovdje smo počeli, ovdje ćemo da završimo. Vidite, zastava komunistička i Coca-Cola zajedno. To je to. Kina, zemlja kontrasta. Super zemlja koju treba da posetite. Pišite da li biste došli i gde biste voljeli da idete kad biste došli u Kinu. Sve najbolje.